আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। প্রিয় দর্শক, আজকে অত্যন্ত সুন্দর একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যে ভিডিওটি দেখে আপনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারবেন না, ইনশাআল্লাহ আমি কথা দিচ্ছি। তাহলে চলুন ভিডিওটি দেখে আসি। Por favor, não reparem na minha cara. Eu sei que eu tô chorando. Mas é porque eles não acreditam que eu tô aqui. Desculpa. Essa é a chamada da oração aqui em Jeddah. E no raio de 1 quilômetro existem 30 sereias. E durante o chamado, todas elas fazem o chamado juntas. Então você está fazendo 30 sereias juntas fazem o chamado juntas. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول Todo esse bairro histórico aqui de Albala. حي على Ainda dá pra ouvir o chamado. حي على حي على الفلاح حي على Essa visita, ele não é aberto. Você não pode chegar no museu e falar, eu quero conhecer quanto que é. Acho que veio gente aqui. Tem um grupo grande de pessoas. O esposo da minha amiga conseguiu que a gente viesse aqui sozinho. Só que a gente